Барзи салом адаб бинандаҳои азизу арҷманд, ҳаводорони ҳамешагии футбол, бахусус онҳое ки ба бозиҳои Лигаи Олӣ мавсими нави футболи кишвар таваҷҷӯҳ доранд. Гузориши мустақими мо айни замон аз варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд манзури шумо мегардад ва имрӯз мову шумо дерби шаҳри Хуҷандро хоҳем дид бо иштироки ду дастаи шаҳри Хуҷанд, тими Хуҷанд ва дастаи Эсхата. бовар дорем ки имрӯз ҳар ду даста як бозии хуб ва диққат ҷалбкунандаро барои мо шумо пешкаш мекунанд. умуман ҳамеша солҳои охир рақобат миёни дастаҳои Хуҷанд ва Эсхата дар сатҳи хеле ва хеле баланд сурат гирифта истодааст ва мутмаин мешавем ки имрӯз ҳам дастаҳо ки дар даври аввал бо ҳам рӯбарӯ мешаванд, як бозии хеле хубро ба намоиш мегузоранд. хуб, бинандаи азиз, рақобатҳои нахусти Лигаи Олӣ футболи кишварамон дирӯз баргузор шуданд. аз ҷумла ду бозӣ дар шаҳри Душанбе, пойтахти кишварамон сурат гирифт ки онҷо мо якчанд бозиҳои ҷолибро дидем. рақобати дастаҳои Регар Тадас ва Равшан бидуни гол 0-0 ба анҷом расид ва дастаи ҳосилот бошад бо ҳисоби калони 3-0 бар дастаи клуби маркази варзиш Артиш ғолибият ба даст овард. имрӯз бошад мову шуморо боз якчанд бозиҳои муҳим дар чемпионати Тоҷикистон дар даври аввал интизор аст ва албатта яке аз ин бозиҳо дар маркази вилояти Суғ дар шаҳри Хуҷанд баргузор мешавад бо иштироки дастаҳое ки мо барои шумо номбар кардем. хуб, ғайр аз ин рақобат имрӯз инчунин бегоҳии имрӯз соати 19 дар варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон дидори дастаҳои Истиқлолу Сардор сурат мегирад ва метавонед бинандаи азиз ҳар ду бозиро ҳам аз шабакаҳои Инак футбол ва варзиш тамошо намоед. хуб, ҳар ду даста омода ҳастанд. ҳаво барои баргузор кардани ин бозӣ ҳам дар шаҳри Хуҷанд хеле мутобиқ аст, андаке шамол мевазад, вале фикр мекунам ин барои бозигарони ҳар ду даста ҳеҷ таъсире нахоҳад расонид. пагоҳ бошад боз инчунин дар ҳамин варзишгоҳ мову шуморо дидори дастаҳои Парвоз ва Истаравшан интизор аст ва дар Душанбе бошад дидори дастаҳои Вахшу Барқчӣ баргузор мешаванд. дидори ҳар ду даста ҳам бисёр муҳим ҳам ҳаст ва бозиҳои даври дуввум ҳафтаи оянда сурат мегиранд. саркарда аз таърихи 13 март клуби маркази варзиш Артиш бо Хуҷанд дидор мекунад. онҷо Сардор бо Парвоз, 14 март Эсхата бо Вахш дар шаҳри Хуҷанд ин бозӣ сурат мегирад. Регар Тадас бо Истиқлол, эҳтимол аст ин бозӣ дар Душанбе шавад ва 15 март бошад Равшан бо Барқчӣ, Истаравшан бо Ҳосилот дидор хоҳанд кард ва баъдан танаффуси байналмилалӣ мешавад. омодагии дастаи якачини футболи кишварамон барои анҷом додани бозии ҳассос бо дастаи якачини Филиппин ва боз идомаи рақобатҳои даври севуми Лигаи Олӣ сар мешаванд аз оғози моҳи апрел ки онҷо маҳз рақобатҳои хеле ва хеле ҷолибро мо дар моҳи апрел бо иштироки дастаҳои футболи кишвар интизор хоҳем буд. хуб, ҳоло вуруди дастаҳои Хуҷанд ва Эсхатаро ба варзишгоҳ мебинем. ҳар ду даста ҳам бо ҳаятҳои нав имсол бо роҳбарони албатта ҳидояти мураббиёни худ оғоз мекунанд ва мебинем ки дастаҳо ба чӣ натиҷа ноил мешаванд дар бозии аввал дар дидори нахуст. хуб, дӯстони азиз, фикр мекунам ҳоло капитанҳои ҳар дуи даста Давронҷон Эргашев ва Соҳибҷон Ҳакимов ҳоло ба назди парчами кишвар мераванд барои боло бурдани парчами Тоҷикистон. чунин бозии нахуст аст ва ҳамчунин суруди миллии кишварамон ҳам онҷо садо медиҳад ва баъдан мо дар мавриди ҳайати дастаҳои Хуҷанд ва Эсхата боз барои шумо гуфта мегузарем. хуб, дӯстони азиз, ҳоло бо боло бурдани парчами кишвар суруди миллии Тоҷикистон садо медиҳад.
دوستان عزیز برمیگردیم با آغاز رقابت دسته‌های خوجند و اسخط و امروز بازی برای فاروق معروفیف دوستان عزیز اهمیت خیلی کلان دارد چون او سالهای اخیر با حیث دیرکتور باشگاه فوتبال خوجند فعالیت میکرد پیش از اون مربی و امسال در پایان موسم گذشته او از مقام خود رفت و نفری دیگر با جای او با حیث دیرکتور باشگاه فوتبال خوجند آمد و اکنون او با حیث سرمربی دسته اسخط حالا فعالیت میکند. میبینیم که مقابلی سابق دستش فاروق معروفیف چگونه فعالیت میکنه عموما چگونه امروز بازی دسته اسخط رو میگذارد و بازی بسیار مهم برای فاروق معروفیف خواهد بود و طبعا میدونیم در سمت سرمربی دسته خوجند مربی نو است و البته در مورد اون هم ما باید در الهیده گفته گذاریم که این مربی تا کدام اندازه میتواند با دسته خوجند در موسم امسال کمک کند. بیاید به هیئت دسته خوجند توجه میکنیم. اونها با لباسهای سفید بازی میکنند. دروازه‌بان خب رقمی 21 این الکساندر نیچایف است. در خط محافظه بازی میکنند رقمی 5 دارکو ایسالوویچ، رقمی 6 این давронҷон эргашев، капитани даста рақами 23 фирӯз қараев, рақами 19 ҳусен нурматов. Дар марказ рақами 8 никола эскич, рақами 14 лаша парунашвили, рақами 17 шӯратҷон шоназаров, 62 ҷаҳонгир эргашев, рақами 11 ёван анжелович бозӣ мекунанд. петар гигич таҳти рақами 9 дар хати ҳамлаи дастаи хуҷанд ҳунарнамоӣ хоҳад кард. 4-4-2 тарҳи ҷойгиршавии ин даста милан миланович сармураббии дастаи хуҷанд мебошад ва ҳатман дар мавриди бозингарони эҳтиётии ин даста мо барои шумо гуфта мегузарем. ҳайти дастаи эсхата онҳо бо либосҳои кабуд бозӣ мекунанд. рақами 31 дарвозабон иззатулло турсунов, рақами 2 соҳибҷон акимов капитани даста, рақами 44 сергей прохоров, рақами 23 дилшодҷон каримов, 21 фирдавс чакалов. дар марказ рақами 10 бекзод саидов, рақами 17 иброҳим эшонхонов, 6 абдусамад самадов, рақами 77 ҷаҳонгир акбарзода, рақами 11 бахтиёр зарифов ва рақами 7 санҷар ихсибоев. ду нафар дар хати ҳамлаи дастаи эсхата бозӣ мекунанд. фарух марофиев сармураббии ин даста мебошад. ба ӯ шӯрат умаров кӯмак خواهند کرد و با میلان میلانویچ در ستاد مربیان دسته خوجند شریف جان زیویف مربی محلی و همچنین مربی دروازه‌بان‌ها یوگنی تایکویچ کمک خواهند کرد. با هر دو دسته ما برار می‌خواهیم، با هر دو دسته موفقیت تمنا می‌کنیم و باور داریم که امروز ما و شما را با یک بازی جالب خوشحال خواهند کرد فوتبالبازان دسته خوجند و همچنین اسخاتا. خب دوباره بازی امروزه از شهر خوجند است. شاید بسیار عجیب هم نماید دوستان عزیز و هیئت داوران از شهر خوجند موظف شدند برای داوری کردن یا فعالیت بردن در بازی حساسی دربی شهر خوجند. خب اینها با راهبری خورشید дадабоев با او در بازی امروزه насимҷон мансуров از ناحیه باباجان غفورов و منیرخان اشورов از شهر خوجند کمک میکنند. اصلیدین تقویف داوری احتیاطی است از ناحیه شهر نو. دقیقه اولی رقابت بسیار مهم است برای هر دو دسته و میبینیم که کدام دسته پیش از همه بیشتر اداره توپ را زیر نظارت خود میگیرد. خوب شاید دوستان عزیز اندک چمن میدان خوب نباشد. این هم به خاطر اون است که آغاز فصل بهار است و خواهیم نخواهیم در این فصل حالا چمن میدان چندان در سطح بلند نمیشود، ولی آیسته آیسته با گذشت هفته ها ماه ها من فکر میکنم چمن میدانی دسته خوجند خوبتر خواهد شد. و اصلا اون دستهایی که از شهر خوجند هستند گرد اطراف اون من فکر میکنم بازی اول رو در اینجا برگزار میکنن. خودی اسخط خودی پرواز. حالا عکس العمل دسته خوجند از کنار راست میدان جهانگیر ارگاشف پرتاب خیلی بلندی ولی با توپ حالا میرسند بازیگران خوجند اما موفق نمیشوند. توپ از میدان بیرون میشود. دربی شهر خوجند
ҳамеша муҳим аст, ҳамеша барои дастаи Хуҷанд, барои тими Эсхата аҳамияти хеле калон дорад. Хуб, Фирдавс Чакаловро мебинед, дӯстони азиз, ӯ дар гузашта дар ҳайати дастаи Хуҷанд таҷрибаи хеле зиёди бозиро дошт ва ҳоло мебинем ки дар ҳайати дастаи Эсхата бозӣ дорад. Он футболбозоне ки дар гузашта дар ҳайати дастаи Хуҷанд бозӣ карда буданду ҳоло бошад шарафи бошгоҳи футболи Эсхатаро ҳимоя мекунанд, хеле ва хеле зиёд ҳам ҳастанд. Умуман ин ду даста соли гузашта дар чемпионати мамлакат натиҷаҳои гуногун доштанд. Пая ҳам онҳо дар ҷадвали мусобиқа қарор гирифтанд. Хуҷанд зинаи панҷумро ҷамъбаст кард бо ба даст овардани 31 имтиёз ва дастаи Эсхата зинаи шашумро бо 30 имтиёз ҷамъбаст карда буд. Шумораи имтиёзҳои Эсхата баробар буд бо тими Ригар Тадас ва ҳарду зинаҳои шашуму ҳафтумро ишғол намуданд. Ва ду бозӣ бисёр муҳим ҳам доштанд дастаҳои Эсхата ва Хуҷанд. Як бозӣ бо ғалабаи дастаи Хуҷанд ҷамъбаст шуд 2-1 ва бозӣ дигаре ки ин дастаҳо дар ҳарду бозӣ дастаи Хуҷанд ғалаба кардааст. Яке 2-1, дар як бозӣ дастаи Хуҷанд 2-1 ва дар бозӣ дигар Эсхата 1-0 пирӯзӣ ба даст овардааст. Бозие ки барои ҳарду даста аҳамияти хеле ва хеле калон ҳам дошт. Ва имсол мебинем дар мавсими имсола дастаҳо ба чӣ натиҷа ноил мешаванд дар ҷадвали мусобиқа дар чемпионати лигаи олии мавсими имсола. Ва ин ҳам сармураббии тозаинтихоби дастаи Хуҷанд аст. Дӯстони азиз, мо гуфтем Милан Миланович ин мураббӣ дар вазифаи сармураббии дастаи Хуҷанд ки мавсими гузашта чанд моҳ фаъолият кард, Александр Кристининро иваз карда буд. Милан Миланович мутахассиси серб аст. Ӯ дорандаи муҷаввизи про аст ки аз ҷониби иттиҳодияи футболи Аврупо УЕФА ба даст овардааст ва ӯ дар якчанд дастаҳои Сербия, хуб Румыния, Молдова, Арманистон ва Қазоқистон фаъолият кардааст. Дар Қазоқистон дар ҳайати дастаи Тобол Иртиш Павлодар фаъолият кардааст. Ва ин Фаррух Марофиев мебошад, дӯстони азиз, мураббии маҳаллӣ, ӯ ҳам дорандаи муҷаввизи про аст ва ӯ қаблан дар ҳайати дастаи мунтахаб ҳам ба ҳайси мураббии таҳлилгар фаъолият мекард. Як муддат дар дастаҳои ҷавонон наврасон ҳам фаъолият кардааст. боло идомаи ҳамлаи дастаи Эсхата бетаваҷҷӯҳ мекунем, партоб анҷом шуд, вале дар ин вазъият тавре дидем футболбозони дастаи Хуҷанд ин вазъиятро бартараф карданд ва имкон надоданд. боз як ҳамлаи бозингарони дастаи Эсхата. Таваҷҷӯҳ мекунем, фурсати бисёр хуби голзанӣ ва дарвозабони дастаи Хуҷанд дар ин вазъият хеле ва хеле олӣ ҳунарнамоӣ кард барои бартараф кардани ин фурсат. Александр Нечаев ва ба назар чунин мерасад ки ҳоло бозингари дастаи Эсхата андаке ҷароҳат бардоштааст. хуб, тайбон кӯмак мекунанд ба бозингари дастаи Эсхата. хуб, дарвозабон бисёр олӣ ҳунарнамоӣ кард. Бисёр олӣ ҳунарнамоӣ кард дар ҳамин вазъият. خب حالات بازیگری دسته اسحاق خوب است و میتواند که بازی رو ادامه دهد.
حالا با تو بازیگران دسته خوجان پرتاب خیلی بلند و توپ از میدان بیرون میشود. معلوم میشد که میلان میلانویچ حالا در مرز میدان دستش رو تشویق کرده ایستاده است. و باز هم اوت. این دفعه به نفع بازیگران دسته اسخات است. تلاش بازیگران دسته خوجان بود و اینجا یک حرکتی بازیگری دسته اسخات باعث بر آن شد که خطا صورت گیرد. هرچند فوتبالبازی دسته اسخات اشاره میکند که توپ در اختیار آنها است، ولی داور خورشید دادابایف اشاره کرد که قاید ویران کنی. اینجا به نظر میرسد پرتاب خیلی بلند. این وضعیت رو فردوس چکالوف برطرف میکند. توپ در اختیار بازیگران خوجاند است. نیکولا اسکیچ و لاشا پاروناشویلی در مرکز میدان حالا دو فیگور اساسی برای دسته خوجاند هستند. اینجا با تو بازیگر رقم 11 یوان انجلوویچ بود. فرصت هست برای فوتبالبازان دسته خوجاند و تیری دروازه کمک میکند. در دقیقه 9 رقابت بهترین شانس بود برای تیم خوجاند که حساب بازی را کشایند، ولی به نتیجه. والله ارگاشوف در مقابل دخسیبویف قاعده را ویران میکند. کاپیتان دسته خوجاند. خب اگر کارگردان لحظه رو برای ما شما پیشکش کند بسیار خوب می شود. بیا توجه میکنیم بعد از اجرای ضربه فردوس چکالوف ضربه او و حالا با تو بازیگری دسته اسخات میرسد یا نه رسید اما دیر بود. بختیار ظریفوف سرعتی خیلی بلند گرفت در همین وضعیت. خب رهبریت دسته خوجاند در روزانه گزارش بازیگران خیلی فوتبالبازان زیاد با هیئت جلب کردند و حالا بعضی آنها در هیئت اساسی هنرنمایی کرده ایستادند. یکی از آنها یوگنی تایکویچ است که این نفر در هیئت دسته خوجاند امسال هنرنمایی خواهد کرد. و باز نفران دیگر به هیئت جلب شدند، از جمله نیمه‌فیزدگر لارا پاروناشویلی تربیت گیرنده مکتب فوتبال دیناموی تیفلیس. بالا ادامه حمله دسته اسخات و پرتاب جانبی دروازه و دروازه‌بان دسته خوجاند هم حرکت کرد و این وضعیت برطرف شد. اینچنین باز بازیگران دیگر با هیئت دسته خوجاند آمدند. از جمله یکی آنهایی که با هیئت دسته خوجاند پیوست این پتر گیگیچ بود. جهانگیر ارگاشوف
рашад муҳаммад ҳам ба айти дастаи хуҷанд ҷалб карда шуд. беҳтар гигичоло дар хати ҳамлаи дастаи хуҷанд ҳунарнамоӣ мекунад. ин футболбоз дар сатҳи касбӣ дар як қатор клубҳои футболи кишвари Сербистон ҳунарнамоӣ кардааст ва ҳамчунин дар дастаҳои дигар аз ҷумла дар тими Болуспори Туркия, Пансеракиоси Юнон. ва мебинем ки ҳоло дар айти дастаи хуҷанд ба чӣ натиҷа ноил мешавад. ё Никола Эскич ки дар маркази майдон дар айти дастаи хуҷанд ҳунарнамоӣ мекунад. футболбоз аз кишвари Босния ва дар мавқеи ҳимоятгар ҳам бозӣ карда метавонад. дар хати ним муҳофиза ҳам ҳунарнамоӣ карда метавонад. дастаи хуҷанд ва Эсхата қаблан пеш аз оғози мавсим омодагиҳои хеле ва хеле хуб анҷом доданд. худи дастаи хуҷанд марҳилаҳои омодагиашро дар шаҳри Гулистон ва то дар Узбекистон ҳам баргузор кард ва омодагиаш бисёр хуб ҳам буд дастаи хуҷандро. ҳоло бо то бозингарони Эсхата. Даврон Эргашев аввалин шуда ба тӯб мерасад. пас ба дарвозабон Дарко Исалович. ӯ ҳам муҳофизатгар ва дар паҳлӯи Даврон Эргашев ҳунарнамоӣ мекунад. Дарко Исалович бозингари 30 сола аст аз кишвари Сербия, муҳофизатгари марказӣ. бештар дар дастаҳои футболи Сербия ҳунарнамоӣ кардааст. охирин дасташ ин бошгоҳи футболи Будучнос буд. ин даста аз шаҳраки Падгарисаи Сербия аст ва дар лигаи якуми кишвари Сербистон ҳунарнамоӣ мекунад. ва аслан дӯстони азиз дар Сербия аслан ин буд чиз аз Черногория будааст дӯстони азиз, на аз Сербия. дар Черногория лигаи якум аст, баъдан лигаи дуввуму севуму чаҳорум ва ҳамин дастаи Будучнос ҳоло дар зинаи ҳафтум аст дар ҷадвали мусобиқа. умуман он ҷо дастае ки чемпион мешавад ба бозиҳои интихобии лигаи қаҳрамонҳои Аврупоро хат мегирад ва дастаҳои дуввуму севум ба бозиҳои интихобии лигаи конференсияҳо. бархурд дар маркази майдон бо иштироки бозингари дастаи хуҷанд Никола Эскич ки мо болотар дар мавридаш гуфта гузаштем ва бозингари дастаи Эсхата Абдусамад Самадов. Никола Эскич таҷрибаи бозиро дар гуфтем дастаҳои Қазоқистон ҳам дорад. дар ҳайти дастаи Оқсу, дар дастаи Ал-Шабоби Кувайт ҳам таҷрибаи бозиро доштааст, дар чемпионати Литва. вало мебинем ки ин ниммуҳофизатгари такягоҳӣ барои дастаи хуҷанд дар мавсими имсола чӣ гуна кӯмак карда метавонад. 28 сол дорад, синни соли бисёр хуб. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи хуҷанд ва биёед таваҷҷӯҳ мекунем партоби бозингари рақами 8 андаке хато ҳам рафт
Nikola Eskic. و با این هیئت، با این البته دعوتی بازیگران، تیم خوجند هم فکر میکنم در موسم امسال هدفش بلندتر خواهد بود. حالا با تو بازیگر رقم 11 بود یوان انجلوویچ. انجلوویچ پاس به مرکز اسکیچ. ادامه حمله بازیگران دسته خوجند. ارسالی تو به کنار راست میدان. توجه میکنیم پرتاب به جریمه گو و فوتبالبازان اسخط این وضعیت رو برطرف کردند. جهانگیر ارگاشف پاسش خطا بود. فوتبالبازان دسته اسخط توپ رو گرفتند. ارسال توپ به خط حمله سنجر اخسیبویف، ولی توپ رو بازیگران خوجند میگیرند. اگر در مورد دسته اسخط حرف زنیم دوستان عزیز، باید گفت که این دسته حیاتش رو هم مکمل کرد در عرفه آغاز موسم امسال فوتبال. حالا سرمربی دسته خوجند با بازیگرانش ادعا دارد که با داور بحث مناظره نکنند. حالا در حالت دسته اسخط از لیگنرون 5 نفر بازیگر خارجی رو میبینیم. هر 5 آنها از ازبکستان هستند. یک ارسالی توپ و اینجا آفساید. سنجر اخسیبویف در حالت آفساید قرار گرفت. حالا با توپ فوتبالبازان دسته خوجند. ضربه جریمه‌ای به نفع بازیگران خوجند است. حالا داور فوتبالبازان رو به نزد خود دعوت میکند. شنوفهمی هم اینجا صورت گرفت. اسکیچ یک پرتاب دیاگونالی به کنار چپ. ادامه حمله دسته خوجند، ولی در این وضعیت یوان انجلوویچ موفق نشد. بازیگر 21 ساله از کشور سربی است انجلوویچ. ادامه حمله دسته اسخط است کنار چپ. بیاد متوجه میشویم پاس به جریمه گو و چگونه فرصت خوب بود برای تیم اسخط، اما از عهده استفاده بردن این وضعیت نبرآمدند بازیگران تیم اسخط. هم باز هم تلاش آنها. با تو بازیگران خوجند. دوران ارگاشف و خطا. اینجا صورت میگیرد کارت زرد با عبدالصمد صمدов نشان داده می شود. اولین کارت زرد در بازی امروز هم. در مقابل پتر گیگیچ.
حالا قاعده بازی ویران کرده شد. حمله‌گری دسته خوجان. وقتی اخیر می‌بینیم که بیشتر دسته خوجان با بازیگران کشورهای سربیا و بوسنیا و چرنگوریا توجه خیلی زیاد دارند و این سال الکی در حیط این دسته بازیگران خیلی زیاد هستند که از این کشورها میباشند و نردمای آنها رو در موسم امسال میبینیم که به خوجان چقدر کمک میکنند. از 7 نفر لیگانیری که در حیط دسته خوجان هست 3 نفرشون از کشور سربیا است، 1 نفر فرانسه، 1 نفر گرجستان، 1 نفر بلاروس و سرمربی هم از کشور سربیا است، میلانوویچ. چکالوف امکانیت برای بازیگران دسته خوجان اسخات معذرت و در این وضعیت طوری دیدیم خطا صورت گرفت در مرکزی میدان. Davron Ergashev مقابل شورش شونازارov نه مقابل بازیگر رقمی 44 دسته اسخاتا سرگی پروخورov قاعده بازی ویران شد. Изалто Турсунов дар забони Ӯзбекистони дастаи Исхата. Бекзод Саидов. партофи диагонали ӯ вале дар ин вазъият Йован Анжелович бисёр хуб ҳунардамоӣ кард. акнун ҳамлаи дастаи Исхат ҳам фурсати бисёр хуб вале дарвозабони дастаи Хуҷанд Александр Нечаев ба пеш баромад ва ин вазъиятро бартараф кард. дарвозабони 31-солаи Беларус. ӯ тарбиятгирандаи дастаи Динамо Брести Беларус мебошад. охирин дастае ки дарвозабон ҳунарнамоӣ кардааст дар чемпионати Беларус ин Гомел мебошад. зарбаи кунҷи нахустин барои футболбозони дастаи Исхат ҳам умуман дар бозии имрӯза ин зарбаи нахустини кунҷӣ будааст. Иброҳим Эшонхонов зарба зада мешавад, вале аз паҳлӯи дарвоза тӯб аз майдон берун шуд. Бекзод Саидов бозигари узбек ин зарбаро
اجرا کرد. حالا با تو بازیگران خوجند و حسین نورماتов توپ رو نگاه داشته نتوانست. فوتبالی که موسم گذشته در حیث دسته استراوشان هنرنمایی کرده بود و امسال باشد در حیث دسته خوجند بازی میکنند. حسین نورماتов پرتاب حسین نورماتов، Davron Ergashev، Isalovic، Nikola Eskic، Isalovic، Ergashev و پاس توپ به دروازه‌بان اجرا شد. اینجا یک بازیگر دسته اسخاتا آسیب گرفت شد در وقتی انجام دادن پاس پای دوران ارگاشف با فوتبالیست تیم اسخاتا رسیده باشد. ابراهیم شونخونوف حساب شده نشده است دوستان عزیز. دربی شهر خوجند با اشتراک دسته های خوجند و اسخاتا. پایش را زیر کرده است دوران ارگاشف. در وقتی پاس بود البته این چیز. حالا با تو بازیگران دسته خوجند پرتاب خیلی هم خوب و بیا توجه میکنیم با حمله یوان انژلوویچ ولی در مقابل چکالوف خوب بازی میکند و این وضعیت رو برطرف میکند. خب با این بازی با این همدیگر فهمیه که فوتبالبازان دسته خوجند دارند هرچند بازی اول هست من فکر میکنم اگر همین تاور برو برای میلانویچ اونها بازی خود را انجام دهند برای بسیاری از دسته ها مشکل هم خواهد شد. فیروز خرایف توپ رو از میدان زده بیرون کرد. ادامه حمله بازیگران دسته خوجند پیتر گیگیچ، جانگیر ارگاشف. ارگاشف در هر دوی دسته بازی کرده. در اسخاتا هم یک زمان تجربه بازی داشت. حالا ضربه اجرا می شود و این ضربه کنجی است. توپ از بازیگر دسته اسخاتا از میدان بیرون شده است و ضربه کنجی به فایده فوتبالبازان تیم خوجند. بیا توجه میکنیم فیروز خرایف توپ را حالا از کنج میدان به بازی می‌دارد. امکانیت بسیار خوب. پرتاب انجام می‌شود به جریمه گاه. اولین شده صاحب حکیموف کاپیتان دسته اسخاتا و توپ رسید. حالا یک موقعیت دیگر هست و به نظرم افساید است. در این گونه وضعیت همینطور هم می‌شود. در موسم گذشته رقابت‌های لیگ اولی فوتبال کشور فوتبالبازان دسته اسخاتا نظر به بازیگران خوجند گل‌های زیادتر زدند. 31 توپ زدند. بازیگران اسخاتا 30 توپ سر دادند. ولی فوتبالبازان خوجند هرچند کمتر گل زدند 24 گل ولی کمتر نظر به اسخاتا گل سر دادند 25 توپ. موسم گذشته از همه دسته که گل‌های کمتر سر داد این استقلال و وخش بودند 18 توپی و بعدم بعد از آنها دسته روشن و برقچی بودند که 20 توپی سر دادند. در زینه سوم از روی شماره گل‌های کم سر داده شده دسته کل مرکزی ورزش ارتش قرار گرفته بود.
حالا ادامه حمله دسته خوجند و داور چی اشاره میکند؟ خطا. حالا با تو بازیگران دسته اسخاتا سرگی پروخوروف، عزتلو تورسونوف، پروخوروف توپ راست با پای بازیگران دسته خوجند میرود. حسین نورماتوف از همین موقع پاس راست با دروازه‌بان. ضربه الکساندر نیچاєв. توپ در پای گوگیچ، پاس با مرکزی میدان و حالا حمله را نیکولا اسکیچ ادامه میدهد. به توجه میکنیم با فرصتی که بازیگران دسته خوجند دارند. ارگاشف ارسال توپ و بسیار موفق هم بود، اما محافظتگر دسته اسخاتا این وضعیت رو برطرف کرد. داور اشاره میکند که افساید بوده است. در وقت حمله جهانگیر ارگاشف در افساید قرار گرفته است. خب بیاید میبینیم اینجا بسیار نافهمو هست و دوار این لحظه رو دید و شاید یک حرکتی بازیگر دسته اسخاتا حالا حالت افساید به میون آورده باشد. افساید سنئی. فیداس چاکالوف بود به نظرم. حالا با تو بازیگران دسته اسخاتا فیداس چاکالوف و توپ رو الکساندر نیچاєв داشته میگیرد در زبان بلاروسی تیم خوجند. ادامه حمله بازیگران اسخاتا بکسات سعیدوف، سانتاریخ سیبویف حمله ادامه میکند. پس با مرکزی میدان ضربه از مسافه دور ولی چندان ضربه خوب نبود. داورون ارگاشف فیروز خرایف، جهانگیر ارگاشف و باز هم میخواست که اینجا توپ رو با یوان انژلوویچ ارسال کند، یعنی پس میانه بور، اما توپ از محافظتگران دسته اسخاتا نگذشت. دو بازیگر خط حمله دسته خوجند حالا در هر مورد آماده هستند، هم یوان انژلوویچ هم پیتر گیگیچ. جهانگیر ارگاشف توپ را از اون میگیرن فوتبال‌بازان دسته اسخاتا. حسین نورماتوف، داورون ارگاشف، نورماتوف و در مرکز خیلی عالی بازی میکنند اسکیچ. ادامه حمله بازیگران دسته خوجند و داور ضربه جریمه‌ای تعیین میکنند و نفی فوتبال‌بازان دسته خوجند. بهترین امکانیت است. خورشید دبایف علاقه قراری خود را برآورد.
ва биёед лаҳзаи такрорро мунтазир мешавем ки инҷо хато будааст ҷониби бозингари дастаи Эсхата ё на. хуб ҳар сурат ба тӯб нарасид Абдусамад Самадов ва довар маҷбур шуд ки зарбаи ҷаримавӣ таъин кунад. хуб зарбаи ҷаримавӣ ва фурсати бисёр хуб аст барои футболбозони дастаи мизбон. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба зарбаи ҷаримавӣ. зарбаро ки иҷро мекунад? Дар назди тӯб капитани даста аст Даврон Эргашев, Ҷаҳонгир Эргашев, Петр Гигич ва боз як нафари дигар. дақиқаи 38-уми бозӣ ҳам анҷом шуд. дӯстони азиз, вақти кам боқӣ мондааст то фарҷоми нимои аввали рақобат. ҳар ду Эргашевҳо ҳоло дар назди тӯб ҳастанд. Даврон Эргашев вале зарбаи ӯ ба девори дифоии дастаи Эсхата расид ва акнун аксулҳамлаи бозингарони тими меҳмон Бахтиёр Зарифов ва капитани дастаи Хуҷанд ҳоло мубориза бурд ва тӯб аз майдон берун шуд. дар муқобили Санҷар Ихсиёев боз ҳам хато сурат мегирад. ин дафъа Ҳусейн Нурматов буд. аслан шумо ба бозиҳои тимҳои футболи кишвармон таваҷҷӯҳ кунед, футболи тоза ё бозии ҳақиқиро камтар мебинед. ҳамеша хатоҳо, ҳамеша садои штаки довар ё дар баъзе ҳолат намедонам умуман иҷоза дода намешавад ба футболбозон ки бозӣ кунанд. хеле ва хеле кам мебинем. ин то як андоза ба сатҳи футболи кишвар таъсир мерасонад. сатҳи футболи кишварро поин мебарад. партоби Фирдавс Чакалов, имконият барои Иброҳим Эшонхонов, вале зарбаи бозингари рақами 17 дастаи Эсхата умуман ба самти дигар меравад. توپ در اختیار بازیگران خوجان. Эргашев, Исалович, партоби баландию аз Ҷаҳонгир Эргашев тӯбро гирифтан. توجه میکنیم به ادامه حمله فوتبالبازان دسته خوجند. آفساید است. آفساید. بازیگر دسته اسحاق با خاطر اون دعوا دارد که بعد از صدای شکی دوبار فوتبالبازی دسته خوجند ضربه زد. این چیز رو هم توبر باید به نوبت گیرد در ادامه بازی. در آفساید بود فوتبالبازی دسته خوجند. حالا باز هم حمله جوابی بازیگران دسته خوجند. پتر گوگیچ و ضربه او از پهلوی دروازه اسحاق از میدان بیرون می شود.
ҳамлаи бозингарони дастаи хуҷанд бенатиҷа ва то анҷом 3 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. То анҷоми нимои аввал дӯстони азиз ҳисоб 0-0. наздик мешаванд ҳоло бозингарони хуҷанд ба ҷаримагоҳи дастаи ҳариф. ҳусен нурматов ва партоби нурматов рост ба дасти дарвозабон Иззатулло Турсунов меравад. ҳоло бо ту бозингарони дастаи Эсхата. партоби Бекзод Саидов нагузашт. Соиб Акимов. Саидов вале аз ин ҳолат баровард дастаи Эсхатаро. Дилшод Каримов. ирсоли ту ба канор. Фирдавс Чакалов, Санҷар Ихсибоев. Биёед таваҷҷӯҳ мекунем. Гузариши ӯ ва пас зарба ва аммо зарба хуб набуд. Зарба воқеан ҳам хуб набуд. беҳтарин бозигузорӣ аз ҷониби футболбозони дастаи Эсхата, вале зарбаи ниҳоӣ аз ҷониби Иброҳим Эшонхонов хуб анҷом нашуд. хеле имконияти хуб буд барои футболбозони дастаи Эсхата. Ихсибоев бисёр оли ҳунарнамоӣ кард дар ҳамин гуна вазъият ва як имконияти хубро барои Иброҳим Эшонхонов ва миён овард, вале зарбаи нимуҳофизатгари дастаи Эсхата аз паҳлӯи дарвоза берун рафт. ҳоло бозигузори футболбозони дастаи Эсхата. Бекзод Саидов. биёед таваҷҷӯҳ мекунем, вале пас бубинед хуб анҷом намешавад ба Бахтиёр Зарифов. Гугич. ирсоли ту ба Фирӯз Қараев. партоб ба Ҷаҳонгир Эргашев. имконияти бисёр хуб барои футболбозони дастаи Хуҷанд, вале чиро мунтазир мешавад Эргашев. акнун зарба, вале бенатиҷа. Ҷаҳонгир Эргашев мебоист як паси хуб анҷом диҳад онҷо ба дигар бозингароне ки интизор буданд. ҳоло зарбаи Шӯрат Шоҳназаров хеле баланд аз дарвозаи дастаи Эсхата берун шуд. хуб, як дақиқа ба нимаи аввали бозӣ илова мешавад. ба нафи бозингарони Эсхата аст. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамлаи футболбозони Эсхата. як дақиқа илова кардаи довар поён ёфт ва садои штаки довар Хуршед Дадабоев аз фарҷоми нимои аввалии рақобат дарак медиҳад. ҳисоб кушода нашудааст 0-0. дерби шаҳри Хуҷанд бо иштироки дастаҳои Хуҷанд ва Эсхата дар қисми аввал ба поён мерасад. моро қисми дуввуми бозӣ интизор аст. дӯстони азиз, баъд аз чанд лаҳза бармегардем ба нимаи дуввуми рақобат. бо мо бошед.
دوستان عزیز با قسم دومی بازی بین دسته‌های خوجند و اسخط برمیگردیم. دور اولی چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های لیگای اولی است که حالا در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان در شهر خوجند جریان دارد. حساب بعد از قسم اول 0-0 کشوده نشده است و اکنون متوجه میشیم به نیمه دومی رقابت. در مورد بازیگران هر دو دسته در قسم دوم حرف میزنیم و شروع میکنیم از دسته اسخط که باعث مهمان است در بازی امروز. در زبان عزت‌الله ترسونов، محافظتگران صاحب جان حکیمов، سرگی پروخورов، دلشاد کریمов و فردوس چکالов. در مرکز بکزاد سعیدов، ابراهیم اشنخانov، عبدالصمد صمدov، جهانگیر اکبرزاده. در خط حمله سنجر اخسیبویف و بختیار ظریفov. سرمربی دسته فروخ معروفیف است. هیئت دسته خوجند دروازه‌بان الکساندر نیچایف، محافظتگران دارکو ایسالوویچ، даврон ергashov، фирӯз қараев و حسین нурматов. در مرکز نیکولا اسکیچ، لاشا پاروناشвили، شوراجان شونازارов، جهانگیر ергashov. در خط حمله پتر گیگیچ و یوان انژلوویچ. سرمربی دسته از سربیا است میلان میلانویچ می باشد. داوری بازی امروز هم خورشید دادابویف از شهر خوجند. حالا پرتاب با جریمه‌گاه چندان خوب نبود ولی توپ در اختیار بازیگران تیم اسخط است. فوتبالبازان دسته خوجند توپ را گرفتند و به حمله جوابی میروند. جهانگیر ергashov و اینجا در مرکز میدان خطا صورت میگیرد از جانب بازیگری دسته اسخط دلشاد کریمов و داور او را به نزد خود دعوت میکند. اگر ما با هیئت دسته خوجند و اسخط در آغاز موسم امساله توجه کنیم، در هیئت هر دوی دسته هم لیگانران زیاد هستند. 7 نفر از خوجند و 5 نفر در اسخط. 5 نفری که در اسخط هستند اینها بازیگران از ازبکستان هستند و فوتبالبازان دسته خوجند گفتیم که 3 نفر از سربیا، 4 نفر از سربیا. در هیئت دسته خوجند بازی میکنند 1 نفر بلاروس، 1 نفر فرانسه و 1 نفر از گرجستان. و قسم زیادی آنها در حالت اساسی هنرنمایی دارند. در کرسی هیئت دسته خوجند بازیگران محلی خیلی و خیلی زیاد هستند. اونجا اگر متوجه شویم خب پرویز باقیف است در کرسی هیئت محافظتگر، فیروز خولماتov، محافظتگران بیژن نشانبویزاده، خورشید تیمور جورایف، جمعبوی احمدزاده، مقیمجان توجیمورودov، پرویز علیف. از حملهگران پرویز شرماتov، کامرون ترسونов که به تازگی به هیئت دسته خوجند رفت و لیگانر رشاد محمد قرار دارند. ضربه جریمه‌ای حالا برای دسته اسخط هم پس از اون که سنجر اخسیبویف از پای افتید از جانب حسین نورماتov داور ضربه جریمه‌ای تعیین کرد. دلشاد کریمов حالا در نزد توپ است. ارسال به جریمه‌گاه دسته خوجند و بسیار فرصت خوب هم بود. بهترین امکانیت بود در همین لحظه ولی بازیگر اسخط خوبتر به توپ نرسید. این بکزاد سعیدov بازیگر رقم 10 نیم محافظتگر دسته اسخط بود. توجه کنید خیلی نزدیک بود اما امکانی به توپ رسیدن را پیدا نکرد. دیرتر پیدا کرد این کار را. فیروز قرائف رقابت برای به دست آوردن توپ. بازیگران خوجند پتر گوگیچ و بکزاد سعیدov در مقابل او هنرنمایی میکند و این وضعیت را برطرف مینماید. حالا یک بازیگر دسته خوجند آسیب گرفته است. ما گفتیم که امروز دو بازی در دور اولی چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های لیگای اولی صورت میگیرد. بازی اول حالا محض با اشتراک دسته‌های خوجند و اسخط و بازی دوم باشد میان دسته‌های استقلال و سردار برگزار می شود. امکانیت برای دسته خوجند و حالا با شورت شونازارov امکانیت داده نشد برای ادامه دادن حمله. استقلال سردار ساعت 19 بگاهی امروز بازی خود را برگزار میکنند.
استقلال با راهبری ویتالی لевченко، سردار با راهبری رستم خوجаев. حالا بازی خود را برگزار میکنند. هر دو سابق فوتبالبازان تیم ملی کشور بودند در گذشته. استقلال هم با هیئت نو مقابل سردار بازی میکنند. سردار طوری میدونیم دسته نوی لیگای اولی است و میبینیم که چگونه مقابل چمپیون فعلی مملکت بازی میکنند. چکالف و اوت با نفی بازیگران دسته خوجاند. اولین شده بازیگران اسخط این وضعیت رو برطرف کردند و حالا میتوانند باز با حمله جوابی روند. سنجر اخسیبویف سرعت خیلی بلند میگیرد. فرصت بسیار خوب است برای تیم اسخط، اما جهانگیر ظریفов اندکی توپ را از خود دورتر سر داد. عبدالصمد صمدов، پروخورов، صهیب حکیمov، توپ را برای بازیگران خوجاند و آنها با حمله جوابی میروند. ارسال توپ به کنار چپ. بیاید متوجه میشویم. آنجلویچ، صهیب حکیمov این وضعیت را زود برطرف کرد. حسین نورماتov، پرتاب خیلی بلند اینجا با کناری راست. جهانگیر ارگاشف و توپ را از او میگیرند بازیگری دسته اسخط. این هم جهانگیر اکبرزاده. و بازیگران خوجاند توپ را از میدان زده بیرون میکنند چون که جهانگیر ارگاشف از پای افتیده است و با کمک نیاز دارد. جهانگیر ارگاشف این بازی برایش اهمیت خیلی کلان دارد چون که این فوتبالباز گفتیم در هیئت دسته اسخط هم هنرنمایی کرده است. دوران ارگاشف، فیروز خرایف، حالا دوام میکنند جهانگیر ارگاشف و شورش شونازرov. دوران ارگاشف، امکانیت برای فوتبالبازان دسته خوجاند. فیروز خرایف ولی پس خطا راست با پای ابراهیم شونخونov. عکس حمله دسته اسخط را میبینیم ولی به نتیجه بود. توپ در اختیار بازیگران خوجاند.
шумораи бозингарони хориҷӣ ё легионерон ҳам дар мавсими имсола дар дастаҳои футболи кишвар мисли мавсими гузашта бетағйир монд. 7 легионер ва аслан то як андоза ба андешаи баъзе аз коршиносон ин шумора хеле ва хеле зиёд аст ва барои футболбозони маҳаллӣ то як андоза таъсири бад мерасонад. албатта ҳоло агар барои мисол ҳайти дастаи хуҷандро бигирем, бубинед чӣ қадар бозингарони маҳаллӣ дар курсии эҳтиётӣ ҳастанд, ё дар дастаҳои дигар ҳам ҳамин гуна аст. ва пас аз анҷоми мавсими гузашта сараввал андаке кам кардан шумораи бозингарони хориҷиро дар ҳайати дастаҳои лигаи олӣ, вале боз бетағйир монд ин шумора. мо хуб медонем ки бозингарони хориҷӣ бо маблағи кам ба дастаҳои мо намеоянд. ва аз ҳамин хотир агар бештар такя кунем ба футболбозони маҳаллӣ, фикр мекунам ин зараре ҳам нахоҳад дошт, чунки имсол намояндаҳои мо танҳо якто хоҳанд буд дар мусобиқаи сатҳи Осиё. ин ҳам тими Истиқлол дар лигаи даъвати Конфедератсияи футболи Осиё. вақти охир воқеан ҳам интиқод хеле зиёд мешавад ки бозингарони маҳаллӣ хуб намедурахшанд. вақте дар дастаҳои лигаи олӣ шумораи бозингарони хориҷӣ зиёд бошад, аз куҷо бозингарони маҳаллӣ бояд рушд кунанд, инкишоф ёбанд. ва умуман мураббиён ҳам ба бозингарони маҳаллӣ камтар имконият медиҳанд, чунки дар бисёри дастаҳои мо мураббиёни хориҷӣ ҳам ҳастанд. ҳоло дар Хуҷанд бубинед мураббӣ аз Сербия аст. хоҳем нахоҳем ӯ ба бозингароне ки овардааст аз худи кишвари Сербия ё дигар кишварҳо шонси бештар медиҳад назар ба бозингарони маҳаллӣ. ё мураббиёни дастаҳои дигари футболи кишвар ҳам ҳамин гуна ҳастанд. зарбаи ҷаримавӣ барои бозингарони тими Хуҷанд. Фирӯз Хараев, Эскич. ба ҳар сурат мо инак бозии севумро ҳоло дар даври аввали чемпионати Тоҷикистон тамошо карда истодаем. ман бозие ки аз он бояд ҳаловат бибарем, воқеан ҳам бозии хуби футбол бошад, ҳоло мо надида истодаем. шояд оғози мавсим аст. ҳоло дастаҳо чандон омода нестанд ба оғози мавсими имсола. вале ба ҳар сурат баъзи онҳо аллакай 2 моҳ тайёрӣ диданд ба оғози мавсими имсола. бояд хубтару беҳтар омода шуда бошанд. тӯбрабои Фирдавс Чакалов аз пои бозингари дастаи Хуҷанд, Санҷар Ихсибоев, ва инҷо ҳам хато сурат гирифтааст. Хуршед Дадабоев ишора мекунад ки дар муқобили бозингари дастаи Исхата хато сурат гирифт аз сӯи футболбози тими Хуҷанд Лаша Прунашвили, бозингари гурҷӣ. ҳоло партоб ба ҷаримавии дастаи Хуҷанд буд. дарвозабон тӯбро дошта гирифт. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Исхата Абдусамад Самадов. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд. Рихсибоев, зарба аз масофаи дур, вале хато.
15 دقیقه از آغاز بازی دسته‌های خوجاند و اسخات سپاری شد در قسم دوم. حالا حمله بازیگران دسته اسخات و توپ راست با دست دروازه‌بان تیم خوجاند می‌رود. الکساندر نوچایف. حالا با تو بازم فولوبازانی دسته خوجاند فیروز قرائف. سویپ حکیموف اینجا این وضعیت رو برطرف میکند و فاروق معروفیف سرمربی دسته اسخات الکی دو تغییرات به عمل میآورد. بازیگر رقم 17 ابراهیم شونخونوف ترک میدان میکند و با جای فولوباز رقم 81 حاجی عبدالمنون به میدان میآید و بازیگر رقم 11 بختیار ظریفوف ترک میدان میکند. با جای تحت رقم 9 اسدبек مختوموف به میدان میبرد. در حتی دسته خوجاند هم بازیگری وضع میشود. با جای بازیگر رقم 17 شورت شونظرف با میدان فوتبالباز رقم 18 پرویز علیف ورود میشود. هر دو مربی تغییرات خود را انجام دادند و میبینیم اون بازیگرانی که از کرسی احتیاطی آمدند چگونه میدرخشند. سویپ حکیموف فردوس چکالوف موفق نمیشوند. طلو بازیگران در مرکز. پرویز علیف توپ رو گرفت. پرویز علیف دستپرور دسته خوجاند است ولی موسم گذشته در لیگ یکم بازی میکرد در حیط دسته سراسمی پنجکن و امسال باز با حیط دسته خوجاند پیوست. ادامه حمله دسته خوجاند فرصت بود اما تا لحظه آخری موفق نشدند بازیگران میزبان. حاجی عبدالمنون در مرکز میدان و در مقابل او لاشا پاروناشویلی با خطا راه داد. حالا یک بازیگری دسته اسخات آسیب گرفته است. سرگی پروخورов بود است یا نه؟ نه فردوس چکالوف ولی فکر میکنم ادامه میدهد بازی رو یا نه. اینجا نمیتواند بازی رو ادامه دهد فردوس چکالوف و با جای او الکی سرمربی دسته اسخات بازیگری احتیاطی رو با میدان برآورد تحت رقم 4. این هم عبدالرحمن اوزاقوف است.
зарбаи ҷаримавӣ барои футболбозони дастаи Схата. ҳоҷи Абдуманнон ҳоло дар назди тӯб аст. партоби хеле баланд, аслан зарба ҷониби дарвоза буд ва довар ишора мекунад ки зарбаи кунҷӣ, дарвозабон ишора мекунад ки ба тӯб нарасидааст. Агар расида бошад бисёр хавфнок, чунки нурҳои офтоб ҳам фикр мекунанд ба дарвозабон халал ворид карданд. хуб биёд мебинем, ба дарвозабон расидааст. ҳоло зарбаи кунҷӣ барои футболбозони дастаи Схата. Дилшод Каримов ва ба тӯб аз бозингарони дастаи Схата касе нарасид. анҷо тӯб ба бозингарони Схата расидааст. аут ба нафи онҳо аст. Дилшод Каримов маълум аст ки тӯбро рост ба ҷаримагоҳ ирсол мекунад. партоби баланди Дилшод Каримов. даврон Иргашев ҳоло даъво мекунад бо ки бо довари бозӣ Хуршед Дадабоев. довар ба ки корти зар нишон медиҳад? Ба Фирӯз Қараев. ва даврон Иргашев ҳоло ба довар намегузорад ки корти зар нишон диҳад. ва инҷо қоидаи бозиро вайрон мекунад капитани дастаи Схата Соҳиб Акимов. довар ба ӯ корти зар нишон медиҳад. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи бозингарони дастаи Хуҷанд. Ҷаҳонгир Эргашев ӯ дирӯз 32 сола шуд. дар дастаи Схата бори аввал соли 2022 бозӣ карда буд. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ барои футболбозони Хуҷанд ва дарвозабони Схата ин вазъиятро бартараф кард. ҳамлаи навбатӣ ва як имконияти бисёр хуб, зарба ва гол. ҳисоб кушода мешавад. дӯстони азиз, дар бозии имрӯза аз ҷониби футболбозони дастаи Хуҷанд дар дақиқаи 70 рақобат партоб ба ҷаримагоҳ ва муваффақ мешаванд соҳибони майдон. хуб биёд мутаваҷҷеҳ мешавем. ҳоло бозингарони дастаи Схата ба довари канор даъво мекунанд бо довар ки инҷо офсайд буд. мо ҳатман лаҳзаи такрорро хоҳем дид. хуб лаҳзаи такрор ҳам аз ин зовия нишон дода мешавад. Парвиз Алиев муаллифи гол шуд. хуб дар ин лаҳзае ки коргардон ҳолат такрор нишон дода истодааст, маълум нест ки офсайд ё на, ҳеҷ чиз гуфта намешавад. мухлисони дастаи Хуҷанд ҳоло шурӯъ ғавғо мекунанд. ҳисоб кушода шуд дӯстони азиз. Парвиз Алиев футболбозе ки дар қисми дуввум ба майдон омад, ҳоло дастаи Хуҷандро пешсаф кард.
акнун рафти бозӣ кулан дигар мешавад. бозӣ идома дорад. футболзони Эсхат ҳам ҳоло мехоҳанд ки бештар бозӣ хуб нишон диҳанд. Дилшод Каримов. Ирсоли хеле ҳам баланд. Ҳусейн Нурматов мубориза бурд. Аут ба нафи бозингарони Эсхат ҳам. Абдураҳмон Узоқов, Абдусамад Самадов. Бозигузори футболзони дастаи Эсхата бенатиҷа анҷом меёбад. Вале боз ҳам тӯбро дар ихтиёри худ мегиранд меҳмонон. Ҳоҷи Абдуманнон, Соиб Ҳакимов. خب دوستان عزیز بیا توجه میکنیم که اینجا آفساید بود یا نه. یک حالتی بسیار عجیب و وقتی بازیگری دسته خوجان پیش صف شد او اصلا در آفساید به نظرم نبود. حالتی که بازیگران دسته حالتی که بازیگران دسته خوجان گل زدند. Даврон Негашев به نظرم مصیب گرفته است یا نه. کاپیتانی دسته خوجاند بعد از همون شدن حساب اندکی خود رو خوب حس هم نکرده ایستاده است. خب اینجا به نظرم تغییرات می شود و تغییرات در رابطه دسته اسخات با جای بازیگر رقم 6 عبدالصمد صمدов با میدان بازیگر رقم 14 وارد می شود. بازیگر رقم 14 این قدیرов سمندر است. فوتبالبازی که سال گذشته در رابطه دسته ریگار تداس بازی کرده بود و همچنین تحت رقم 72 موبینجان مومینوف هم به میدان آمد در رابطه دسته اسخات هم. موبینجان مومینوف جهانگیر اکبرزاده رو عوض کرد بازیگر رقم 77 رو. خب چی اشاره می شود حالا؟ خورشید دادابایف به مرز میدان می آید. دوران ارگاشف به نظرم مصیب گرفته است. برخوردها در بازی امروز خیلی و خیلی زیاد شده ایستادند. دوستان عزیز خب در حالتی که فوتبالبازان دسته خوجان گل زدند بازیگران اسخات دعوا هم کردند که گویا آفساید بود ولی اگر ما به همون حالت تکرار متوجه شویم آخرین بازیگر دسته اسخات این یکی از بازیگران بود که قرار داشت در جای خود و یگان بازیگر خوجان در آفساید قرار نگرفته بود. حالت تکرار رو هم شما دیدید بعد از اون که کارگردان برای ما و شما پیشکش کرد. پرویز باقیف حالا دوران ارگاشف رو عوض میکند کاپیتانی دسته رو.
تغییرات نوبتی در حیط دسته خوجند. حالا وقتی خیلی زیاد هم است برای فوتبالبازان دسته اسخط اگر خواهند که به بازی برگردند و اگر خواهند که در بازی موزه حداقل یک امتیاز به دست آورند. اگر خواهند حمله دسته خوجند فیروز خراев. حالا پرویز علیев پرتابی او و از جانب بازیگران دسته اسخط این حالت برطرف می شود. توپ را با بازیگران اسخط بسیار عالی هم بود و بازیگران خوجند مبارزه میبرند با هر راهی که نباشد و اینجا قصداً از پای افتانیدن محافظتگری دسته خوجند بود از جانب مبینجان مومینوف و داور کارت زرد نشان میدهد به این بازیگر. او دارکو ایسالوویچ رو از پای افتانید. پرویز علیев اونجا مبارزه برد. حالا ادامه حمله بازیگران دسته خوجند. حمله های بازیگران دسته اسخط حالا انجام می شود. بیاد متوجه می شویم و ضربه جریمه‌ای تعیین میکند داور جانبی دروازه خوجند. میبینیم که حالا ضربه جریمه‌ای رو کی اجرا میکند. کارت زرد و فوتبالبازی دسته خوجند هم نشان داده میشود. حسین نورماتوف ده دقیقه دیگر دوستان عزیز تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. حساب بازی 1-0 به فایده بازیگران میزبان است. خب حاجی عبدالمنان و سنجر اخسیبویف در نزد توپ هستند. بیاید میبینیم کدامی از آنها ضربه را اجرا میکنند. ضربه حاجی عبدالمنان به نظرم خطا رفت. حالا بیاید بار دیگر متوجه میشویم به ادامه حمله بازیگران دسته اسخط. از کناری راستی میدان
ва зарбаи кунҷӣ ба нафи онҳо. خب یاد متوجه میشویم با ضربه کنجی دلشاد کریمов در نزد توپ دروازه‌بان دسته خوجان این وضعیت رو برطرف کرد. соҳиб ҳакимов бекзод саидов бозингарони хуҷанд ҳам мубориза бурда истоданд. зарбаи дарвозабони исхата топ дар ихтиёри меҳмонон. бекзод саидов зарбаи ӯ ва бисёр хавфнок буд барои дарвозабон Александр Нечаев. рақобат хеле тезитун шуда истодааст дар дақиқаи охири рақобат, дар дақиқаи охири бозӣ аслан 7 дақиқаи дигар ҳоло боқӣ мондааст. ҳоло даъвои бозингарон ба довар Хуршед Дадабоев ба хотири он ки бояд ба Хараев корти зарди дуввум нишон диҳад. ҳамин гуна даъво мекунанд бозингарони Исхата. дилшод Каримов ҳоло огоҳӣ мегирад барои даъвояш бо довар. таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи дастаи Исхата. хатои онҷо сурат гирифт. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Исхата. Хараев Узохов ҳамеша партопҳо ва ҳамлаҳои бозингарони Исхата зиёдтар шуда истодааст. акнун мебинем ки бозингарони Хуҷанд чӣ гуна ба ҳамла мераванд. Петер Гигич натавонист тӯбро ба ҳамдастаҳояш расонад. ҳамлаҳои футболбозони дастаи Хуҷанд камтар шуд ва ин ҳамон голе ки Парвиз Алиев ба ҳадаф расонид. خب اینجا تغییرات می شود در حالت دسته خوجند. تحت رقمی هفتم هولو فیروز خولماتوف با جای بازیگر رقمی 11 با میدان می آید. بازیگر رقمی 11 این یوان انجلوویچ و بازیگر رقمی 22 بیژن نشانبازی با جای جهانگیر
ергашев ба майдон ворид мешавад. ҷоҳонгир ергашев ҳам тарки майдон кард. ҳоло дастбанди капитаниро ба кӣ дод маълум нест. хоб инак мебинем ба идомаи рақобати дастаҳои хуҷанду исхатам. ҳоло фурсат барои футболбозони дастаи хуҷанд. аммо ин чӣ буд? парто буд, намедонам, зарба буд, номаълум. муборизаи футболбозони ҳарду дастам. ҳоло партоби дилшод Каримов. 3 дақиқаи дигар боқӣ мемонад то анҷоми вақти асосӣ. Узоқов зарба мезанад ва дарвозабони дастаи хуҷанд топро дошта гирифт. бозингарони хуҷанд акнун топро зери назорати худ мегиранд. Фирӯз Қараев, Парвиз Алиев, боз ҳам Қараев. ҳоло дар маркази майдон паси Лаша Парунашвили нагузашт аз бозингарони исхатам. Қараев вақт хеле кам боқӣ мондааст барои футболбозони дастаи исхатам. ирсоли тӯб аз ҷониби Дилшод Каримов. خب اینجا باز شاید سرمربی دسته خوجند میخواهد که فوتبالبازان دستش نتیجه خوبتر به دست آورند. پرویز علیف دوبلیو و گل. حساب 2-0. پرویز علیف موفق میشود دوستان عزیز. نفری که در قسم دوم به میدان آمد. اینک توپ دومی خود و دسته خوجند رو به دروازه تیم اسخاطه میکند. بازیگری 26 ساله فوتبالبازی که گفتم موسم گذشته در حیط دسته سرازم در پنجکند بازی میکرد و این سال باز به حیط دسته خوجند برگشت و در بازی نخستین حالا توانست 2 دفعه دروازه دسته اسخاطه رو رخ نکند. توجه کنید دو چگونه اسایی با کیموف گذشت و توپ رو بعد در این دروازه روان کرد. دروازه‌بان چیکار کرد در این گونه وضعیت؟ کنج دروازه‌اش رو خالی موند. دروازه‌بان دسته اسخاطه حساب 2-0. پرویز علیف در اسخاطه هم بازی کرده است. مخصوصا سال 2021 او در حیط دسته اسخاطه یک موسم بازی میکرد. بعد از اونجا رفت به خوجند و بعد رفت به کلوب مرکزی ورزش ارتش. از اونجا باز به خوجند، پس اون به سرازم و حالا باز در حیط دسته خوجند بازی دارد. دستپرور تیم خوجند است پرویز علیف.
5 دقیقه ایلوه شد به وقت اساسی. الکی دقیقه نخستینش پشت سر شد. خب دقیقه بعدی رو اکنون بازیگران تیم خوجند فکر میکنم بیشتر با کشال دادن وقت هم انجام میدهند. ادامه حمله بازیگران دسته خوجند ولی موفق نشد. بازیگر رقمی 8 این دسته نیکولای اسکیچ. خوجند در دور آینده بازی خود را در سفر برگزار میکند. حالا با توپ فوزانی دسته اسخط هم در دور آینده در دور دوم تیم خوجند با کلوب مرکزی ورزش ارتش رقابت خواهد کرد. و این بازی با احتمالیت زیاد در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی برگزار شود 13 مارت. و بعدا در دور سوم با استرافشان بازی میکنند. خوجند بازی خانگی است. در دور چهارم در سفر با سردار، در دور پنجم با رگارتاد است در خانه خود، در دور ششم با استقلال، هفتم با پرواز، در دور هشتم با حاصلات، در دور نهم با روشن، در دور دهم با وخش و در دور یازدهم با برقچی. افساید. خب دقیقه آخرین بازی والا امکانیت برای بازیگران دسته خوجند هست در ثانیه های آخری رقابت. یا توجه میکنیم پس به مرکز اسکیچ ارسال توپ و افساید. باز هم افساید به قید گرفته می شود. خب صدای اشتراک داور خورشید دبویف از فرجام بازی دور اولی چمپیونات تاجیکستان بین دسته های خوجند و اسخط دربی خوجند درک میدهد و دسته خوجند با حساب 2-0 با 2 گل پرویز علیف در مقابل اسخط پیروزی به دست می آورد و با این ترتیب موقع خود را الکی در دور اول خیلی خوب هم انجام میدهد. خب دوستان عزیز گزارش مستقیم با انجام میرسد از ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت کشورمون در شهر خوجند. شارح من بابا خالمرزاده با جمعی همکاران تکنیکی مون بودیم که این گزارش را برای شما پیشکش کردیم. صحتمند و پیروز باشید. خیر.
Кто-то их ему, что-то время все.